कनाडा जी आपको वेलकम कहने के लिए तैयार। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम में किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपका स्कोर बोलता है। तालीम, उम्र और ज़ुबान की महारत के पॉइंट्स मिलेंगे और आप पोल से सीधा कनाडा के ऐवानों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये CRS स्कोर का चक्कर क्या है, कौन सी गलतियां जो आपकी दरख्वास्त मुस्तरद भी करवा सकती हैं, ये सब कुछ जान लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इमिग्रेशन और वीज़ा कंसल्टेंट आसिम इदरीस साहब। आसिम साहब, वेलकम कहते हैं आपको शो में। आसिम साहब, हमें ये बताइएगा कि ये जो एक्सप्रेस एंट्री है, इसके लिए क्या शराइत जो हैं वो रखी गई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें सबसे पहले 3-4 चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। इसके साथ आपकी तालीमी काबिलियत के साथ आपका एक्सपीरियंस है, और फिर इसके बाद आपकी ज़बान यानी कि आइल्स में या फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होने चाहिए। ये दोनों जो चीज़ें लास्ट वाली हैं ये बहुत टेक्निकल हैं। अगर हम आइल्स की या PTE की बात करें तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है CLB लेवल। CLB लेवल के अंदर आपको मिनिमम 6.5 से लेके 8.5 बैंड इन ईच मॉड्यूल आइल्स में चाहिए। और पैरेलल अगर आप PTE का टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 85 स्कोर इन ईच मॉड्यूल चाहिए, जो कि टेक्निकली काफ़ी हायर साइड पे है। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इसमें जो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो किसी एक मॉड्यूल में भी अगर आपका CLB लेवल अचीव नहीं हो सकता तो आपको वो टेस्ट दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज है। दूसरा, इसके अंदर इसके पैरेलल लोगों को एक और अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, जिसमें फ्रेंच लेवल जो है CLB 6 तक रिक्वायर्ड है। इसके बारे में अवेयरनेस अगर जनरेट हो तो ये इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कंपैरेटिवली कम है, और अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज पे अबूर रखते हैं तो आप अपने स्कोर को आसानी से अचीव कर सकते हैं। सही। अच्छा आसिम साहब, अगर हम देखें तो कौन से ऐसे 5 शोबे हैं जिनको कनाडा आंखें बंद करके वेलकम कर रहा है? पहली बात है, आंखें बंद करके तो वेलकम नहीं कर रहा। उसके लिए भी ये है कि वेल इन डिमांड प्रोफेशंस में हेल्थ केयर है, नर्सिंग है, IT प्रोफेशनल है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है। उसमें भी एक फील्ड है जिसको हम सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं। ये वेल इन डिमांड है। इसी तरह से अगर आपके पास हाई टेक टेक्निकल डिफरेंट चीज़ों में एक्सपर्टीज़ हैं और एक्सपीरियंस है, और वो कनाडा की गवर्नमेंट के मतलूबा मेयार पे पूरा उतरते हैं, तो आप अपने डिज़ायर्ड स्कोर को अच्छे तरीके से अचीव करके अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आसिम साहब, इससे पहले एक और क्लैरिटी आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है आइल्स का, PTE का, उन्हें तो इस बारे में पता है और आपने बता भी दिया आपका स्कोर कितना होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं? आपकी रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, आपकी लिसनिंग, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर शामिल? अच्छा, इसमें इसको हम CLB, और मुश्किल क्या है इनमें सबसे ज़्यादा, जिस पे ज़्यादा लोग रह जाते हैं? जी, CLB 9 जो है ये हायर एंड पे है। इसको हम अपनी ज़बान में 777-8 बोलते हैं। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में 7 और स्पीकिंग में 8 बैंड चाहिए। आपको पता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो उनकी फ्लुएंसी में होता है, उनकी कम्युनिकेशन में होता है। और वो हमारे पास ऐसे केस स्टडीज़ आते हैं कि आपके 3 मॉड्यूल्स में अच्छा स्कोर आ गया और एक मॉड्यूल में आपका स्कोर नहीं आया, तो आपको वो टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर में ऐसे केस भी हैं, लोगों ने 4-4, 5-5 दफ़ा भी टेस्ट दिया है, तब जाके वो अपने डिज़ायर्ड लेवल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, इसके बारे में बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अगर आपके पास अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का नहीं पूरा हो रहा तो आप पैरेलल वो चीज़ देखें कि आप कहाँ से अपने स्कोर को पूरा कर सकते हैं। उसमें फ्रेंच लैंग्वेज का उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि अगर आप 6 लेवल तक भी अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप इजीली आइल्स के उस झंझट से बच सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में फ्रेंच टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी अवेयरनेस जनरेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आसिम साहब, अगर हम कनाडा की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ से भी जान सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। क्या वो सहूलत अभी भी है और कितनी मौसर? जी बिल्कुल, स्कोर कैलकुलेटर उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उसका जो ड्रॉ है वो प्रीवियस 6 मंथ्स का अवेलेबल है कि उसका थ्रेशोल्ड कितना है, 560, 540, 530, 400, और भी लास्ट टाइम तो 400 तक आ गया, जो बिल्कुल आसान है। उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ख्याल करना है कि आप अपना कैलकुलेटर जब चेक कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को, आइल्स या फ्रेंच लैंग्वेज के स्कोर को खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप किस स्कोर पे पहुंच गए हैं। और अगर आप डिजायर्ड स्कोर को टच कर रहे हैं तो आप अपने केस को लॉक करके प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं। सही। अच्छा आसिम साहब, लोग देखते हैं कि जाते विजिट वीज़ा पर हैं और वहाँ पर फिर जाकर कोशिश करते हैं PR हासिल कर ली जाए। ये कितना आप कह सकते हैं कि सूदमंद है या कितना
یہ پائیدار کام ہے یا پھر یہ آپ کسی بھی وقت جو ہے نکالے جا سکتے ہیں وہاں سے؟ یہ تو بہت ہی ایک لسٹمائز اور بڑا لاجیکل سا سسٹم ہے. اس کو گورنمنٹ آف کینیڈا کی مکمل سپورٹ شامل ہے. اس میں یو، یور اسپاؤس اینڈ یور فیملی آل آر ایلیجیبل ٹو ہیو اے PR. اور اگر آپ 3 سال کی مدت وہاں پہ پوری کر لیتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں، تو آپ ان کے پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز میں اور بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر کے وہاں پہ چلے جائیں اور جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ اپنے بچوں کی فری ایجوکیشن بھی اویل کر سکتے ہیں، ان کا میڈیکل بھی اویل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لسٹمائز سسٹم ہے وہاں پہ جانے کا. میں یہ سمجھتا ہوں جو پڑھے لکھے وائٹ کالر والے اچھے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی اویئرنیس کر کے اگر وہ امیگریشن حاصل کر سکیں، کرنا چاہیں تو وہ 3 to 5 ایئرس تک اس بینیفٹ کو اویل کر سکتے ہیں. اچھا عاصم صاحب، جو ایکسپریس انٹری کے تھرو جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ نیشنلٹی ان کو مل جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد پروسیس کے تھرو گزر کر؟ 3 ایئرس کا منیمم ٹائم ہے اس کے اندر. اس کے اندر آپ نے 3 سال کا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے، اپنے جاب کرنی ہے وہاں پہ، ان کی جو لیگل فارمیلٹیز ان کو پورا کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو پہلے TR ٹیمپرری ملے گی اور اس کے بعد 5 ایئر کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا کا پاسپورٹ جو ہے ایک اسٹرانگ پاسپورٹ ہے. اس پاسپورٹ کو اویل کر کے آپ کے پاس ملٹیپل ادر اپرچونیٹیز ہیں، وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. اور پروونشنل نامنی کے بارے میں بھی تھوڑا جی، اس میں یہ ہے کہ فیڈرل جو نامینیشن ہے اس کا کرائٹیریا یا تھریش ہولڈ ذرا ہائی سائڈ پہ ہے، اور جو پروونشنل ہے اس کا جو تھریش ہولڈ ہے یا اس کا جو اسکور ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی کمپیریٹیولی کم ہے. اس کی بھی میں ریزن بتا دیتا ہوں کہ ان کے کچھ ایسے پروونسز ہیں جہاں پہ پاپولیشن بہت کم ہے، تو وہ انکریج کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے لوگ آباد ہوں، وہاں پہ جابس کریں اور وہاں کے سسٹم کا حصہ بنیں. تو اس کے لیے جو تھریش ہولڈ آف اسکور ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. آئلٹس کا اسکور بھی کم ریکوائرڈ ہے، آپ کا جاب ایکسپیرینس بھی کم ریکوائرڈ ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو فیڈرل میں ایلیجیبل نہیں ہو رہے وہ پروونشل کے اندر اپنے آپ کو کیس کو سبمٹ کر سکیں. اور عاصم صاحب، ان سب چیزوں کے لیے ایک عام پاکستانی اگر وہ انڈیویجولی جانا چاہتا ہے، فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے، تو کتنا اس کو بجٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ سنگل اپلیکینٹ کے لیے ریکوائرمنٹ 19,000 کینیڈین ڈالر سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اگر 2 لوگ ہیں تو 15,000 تک چلی جائے گی. فیملی میں اگر آپ کے بچوں کی ایج کم ہے تو کمپیریٹیولی وہ تھوڑا سا کم ہوتا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو آنیسٹلی دیکھیں تو ایز کمپیئر ٹو آل ادر امیگریشن یہ بڑا معقول سا معاوضہ ہے. یہ پاکستانی کتنے بن جاتے ہیں جتنے آپ نے بتایا؟ یہ تقریباً اراؤنڈ 50 to 60 لاکھ کے قریب. اوکے. اچھا، اب اس میں بینیفٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور 3 ایئرس کے اندر آپ اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں تو آپ کی پوری فیملی کو وہ سارے بینیفٹس مل جائیں گے جو کینیڈین نیشنل کو ملیں گے. اچھا، زبردست. اب سب سے بڑی چیز لوگ کس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن وہاں پہ ہو جائے، آپ کو ہیلتھ کیئر میڈیکل کی فیسلٹی مل جائے. گو کہ اس میں بھی بڑے آج کل چیلنجز ہیں. کینیڈا بھی آج کل تھوڑا سا انڈر اسٹریس ہے انفلیشن کی وجہ سے، کچھ امریکن سینکشنز کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے کہ وہاں پہ لوگ کینیڈین پاسپورٹ کے لیے پوری دنیا سے رش ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپرچونٹی مل جائے ایک اچھے کنٹری. اچھی ڈیسٹینیشن ہے یقیناً. پوچھنا تو نہیں چاہیے ویسے، ہم تو لیگل چیزوں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی لوگ اسائلم کو کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنی بیٹر آپشن ہے کینیڈا؟ یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے، پرسیپشن لوگوں کی بنی ہوئی ہے کہ کینیڈا کی ڈیسٹینیشن پہ ایک دفعہ لینڈ کر جائیں تو وہاں سے آپ کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کی بھی پالیسی آہستہ آہستہ سخت ہو رہی ہیں، اور وہ اس کے پاس ان کا اسٹیٹسٹکس آ رہا ہے کہ کون سا جو اپلیکینٹ ہے وہ کس کیٹیگری میں آیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ امیگرینٹ ہے، یا اس نے امیگریشن اپلائی کی ہے. تو اس پہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، اور اگر پرٹیکولر ٹائم کے اندر اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو وہ آپ کو اس کے کانسیکوینس دیکھنا پڑتے ہیں، اس کے اندر اس کو فالو اپ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا عاصم صاحب.